हमने तबसरा निगारी के बारे में बात की थी और इसके चंद उसूल देखे थे। आज हम एक नज़म पर तबसरा करने की कोशिश करेंगे। पहले हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। तबसरा किसे कहा जाता है? किसी भी चीज़ या बात के बारे में अपनी राय देना तबसरा कहलाता है, और वो राय मस्बत भी हो सकती है और मनफी भी हो सकती है, यानी उसमें अच्छे नुकात भी हो सकते हैं और गलत या बुरे नुकात, बुरी बात भी उसमें मौजूद हो सकती है। जैसे एक मिसाल है, ये मंजर बहुत हसीन है लेकिन मुझे सर्दी लग रही है। अब इसमें दो बातें हैं, एक मस्बत है कि ये मंजर बहुत हसीन है, प्यारा है, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है, तो इसलिए मैं उस मंजर को लुत्फ नहीं उठा सक रही उस मंजर का, तो इसलिए ये एक मनफी पहलू इस चीज़ का आ गया। तो दोनों चीज़ें, दोनों बातें तबसरा करते हुए हमें ध्यान में रखनी होती हैं। फिर हमने जाना था कि तबसरा निगारी तबसरा लिखने के फ़न को कहा जाता है, और उससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी तहरीर की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है और तहरीर के मुतालिक मकसद का भी इल्म हो जाता है हमें। और फिर हमने ये भी जाना था कि तबसरा किसी भी छोटी सी तहरीर पर, किसी मज़मून पर भी किया जा सकता है, और किसी किताब पर भी तबसरा किया जाता है। उस किताब में वो तबसरा छपता है ताकि पढ़ने वाला वो तबसरा पढ़ के उसे अंदाज़ा हो जाए कि ये किताब कितनी अहमियत की हामिल है, या इसमें जो मौज़ूआत हैं उससे हम किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। तबसरा करते हुए तबसरा निगार को जो कुछ बातों का ख्याल रखना होता है वो होती हैं कि सबसे पहले तो वो मुसन्निफ़ और शायर के बारे में जानता हो, वाक़फ़ियत रखता हो, उस ज़बान के बारे में उसे मुकम्मल तौर पर इल्म हो जिसमें भी वो तहरीर मौजूद है, और तहरीर के मौजू का इल्म भी उसे होना चाहिए, और साथ ही साथ तहरीर के मकासद क्या हैं, वो किस मकसद के तहत लिखी गई, इस बारे में भी तबसरा निगार को मालूम होना चाहिए। तो अब हम एक नज़म का तबसरा करते हैं। पहले हम इस नज़म को देखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर इसको तबसरा करने की कोशिश करेंगे इस पर। भाई ममदू का इमला, यानी इस नज़म का उन्वान मौजू है भाई ममदू का इमला। कच्चा है भाई ममदू का इमला बहुत अभी, मस्तर की तरह तोए से लिखते हैं मुश्तरी। जाहिर है एक शोशे से बनता है सर का सीन, इसमें भी वो बनाते हैं दंदाने तीन तीन। जिस लफ्ज़ को उन्होंने जो चाहा बना दिया, भैंसा को छोटी है से भैंसा बना दिया। कुछ फ़र्क ही नहीं नज़ीर और नज़ीर में, दोनों को ज़ोए से तो कभी ज़ाल से लिखें। लिखा अलिल हिसाब अलल तब अलिफ के बिन, हज़रत तो माफ़ कीजिएगा, हज़रत तो मुतमईन को भी लिखते हैं मुतमईन। दरख्वास्त को तो वाव से लिखते हैं खैर सब, बर्खास्त में भी डालेंगे वो वाव बेसबब। कहते हैं छोटी और बड़ी ये में फ़र्क क्या, देखा है हमने दिल ही को देहले लिखा हुआ। कितना जनाब ममदू के इमला में खोट है, तहरीर उनकी सारी लतीफ़ों की पोट है। और आखिर में शायर का नाम भी लिखा है, शानुल हक हक्की। तो यहाँ तक हमने दो बातें तो जान ली कि इस नज़म का उन्वान क्या है, और इस नज़म के शायर का नाम भी हमें पता चल गया। तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ लिख दी कि हमें मौजू के बारे में भी पता चल गया और शायर के बारे में भी हमें पता चल गया कि शायर हैं शानुल हक हक्की। और शानुल हक हक्की ने मिजाही अंदाज में नज़में लिखी जिसमें कोई ना कोई मकसद भी मौजूद होता था। अब अगर हम इस नज़म को देखें तो इसमें क्या मकसद है, इमला की जो गलतियां लोग अमूमन करते हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई, और एक किरदार भी इसमें मौजूद है जिसका नाम है भाई ममदू। तो इस किरदार के बारे में बात करते हुए वो तमाम जो लोग हैं जो इस तरह की गलतियां करते हैं या इससे हटके भी इमला की गलतियां की जाती हैं, उन सब के लिए इसमें एक सबक मौजूद है। तो ये इस नज़म का मकसद हो गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि तहरीर का मकसद यह है कि इमला की गलतियों की दुरुस्ती की जाए और उन गलतियों से बचने की कोशिश की जाए। अब तीनों चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पता चल गया।
اور اس پوری نظم کو ہم نے پڑھ بھی لیا۔ تبصرہ کرنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ جو بھی تحریر جس پر ہم نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے یا کسی نظم پر ہم نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے اس کی پوری پڑھائی کی جائے شروع سے آخر تک۔ تو ہم نے اس کو بھی کر لیا، یعنی یہ کام بھی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس کے تبصرے کی طرف کہ تبصرہ کیسے لکھنے شروع کریں، کس طرح سے پہلا جملہ ہم نے بنانا ہے۔ تو دیکھیں اس نظم کو پڑھنے سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پہ ایک مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے املا کی غلطیوں کی درستی کی طرف شاعر نے توجہ دلائی ہے۔ تو میں یہاں لکھ دوں گی کہ شان الحق حقی کی نظم بھائی ممدو کا املا ایک مزاحیہ نظم ہے۔ اور پھر ہم یہاں لکھیں گے کہ انہوں نے اس نظم میں عام طور پر ہونے والی املا کی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ لکھ لیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس نظم میں کچھ الفاظ مشکل بھی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے مشتری کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا، اسی طرح مستر جو آپ لوگوں کے سکیل ہوتے ہیں، فٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پرانا لفظ ہے جس کی جگہ پہ اب سکیل یا فٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک مشکل لفظ ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کا شاعر نے استعمال کیا، تو یہ ایک خامی ہے اس نظم کی، اس تحریر کی۔ تو ہم نے جملہ لکھا تھا کہ انہوں نے اس نظم میں عام طور پر ہونے والی املا کی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد ہی اگلا حصہ اس جملے کا ہم لکھیں گے، لیکن اس نظم میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ چند خامیاں بھی موجود ہیں، جیسے ہم نے ابھی بات کی، جیسے مشکل الفاظ کا استعمال۔ تو مشکل الفاظ کا استعمال ایک خامی ہے اس نظم کی، کیونکہ ایسے مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں جو اب استعمال میں نہیں ہیں، الفاظ متروک ہو چکے ہیں جن کو ترک کر دیا گیا، استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور آپ اس نظم میں ایک اور بات بھی دیکھیں کہ جو اردو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جن کو اردو سیکھنے کی طرف جن کا دھیان ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ نظم ایک فائدہ مند ہوگی، بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس نظم کو پڑھ کے، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے الفاظ، یا جیسے یہاں پہ شوشے کی بات کی تھی کہ شوشے بنتے ہیں سر میں، تو وہ صرف 2 ہوتے ہیں، 3 نہیں ہوتے، لیکن بھائی ممدو کا یہاں پہ ذکر ہوا تو بھائی ممدو کیا کرتے ہیں کہ دندانے 3 بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی جو املا کی غلطی کرتا ہے تو وہ اس طرح کی بھی غلطیوں کو کرتا ہے جس سے بچنا چاہیے اور ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اردو سیکھنے والے کے لیے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ نظم۔ تو میں یہاں لکھ دوں گی کہ شاعر شان الحق حقی نے یہ نظم اردو زبان سیکھنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جملہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، شاعر شان الحق حقی کی یہ نظم اردو زبان سیکھنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، تو ہم نے یہ بھی ایک نقطہ رکھ دیا۔ اب آپ اس پورے جو تبصرہ ہم نے یہاں لکھا ہے اس کو دیکھیں تو اس میں مثبت بھی باتیں ہیں اور ایک ہم نے منفی بھی بات یہاں پہ کی۔ منفی بات کون سی تھی؟ مشکل الفاظ کا استعمال یہاں پہ منفی بات تھی۔ تو تبصرہ کرتے ہوئے ہم نے دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس میں مثبت باتیں ہیں تو ان کا ذکر کیا جائے، اور اگر کوئی منفی چیز ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ پڑھنے والے کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو آج ہم نے ایک نظم پر تبصرہ کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔